नहीं है आपने दिए नहीं जो दारू नहीं ले फांसी हुई गोविंदमक्ता कृष्णेश बड़भुवः स्वाहा यं कृष्णाय तमवादुर्षिकेश प्रश्रन्निभात शनूरबलिर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः स्वाहा इदं कृष्णाय नमः श्री भगवान वाचा अशाय कृष्णाय नमः नतेवांग्यतो न शन्नतं निवेदनादिपा न चैव न भविष्यामः सर्वदेवतपरं स्वाहा कृष्णाय नमः देहिनस्मिन् यथादेहे कौमारङ्गयौवनङ्गण तथात्यारवृत्तिर्धीरस्तुत्रणमयति स्वाहा कृष्णाय नमः मत्तायं कृष्णदन्नो मच्चित्तमद्गजप्राणबोधन्तपरप्रन्तयन्तस्मां नित्यं तुषन्ति चरमन्त स्वाहा कृष्णदन्नो तेषोगतदुत्तनं गुतं गुतपर्वन्तायोगं जैनमपतं आयुर्वेदशमिषे सर्वदेवशनस्तदा आशीर्वादबलव्याजशरणं शिवगुरुशिव स्वाहा कृष्णदन्नो सर्वमितमृतमन्य जन्मं वदशिकेशव नाहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवन्नदानव स्वाहा कृष्णदन्नो स्वयमेवात्मनमात्मानं भेतु तं पुरुषोत्तम भूतभावना भूतश देवदेवजगद्गुरुशरणात्मनं योगं विभूतिं च जनार्दन भूय करोति तर्हि नरसिंहन्ति नास्ति मामृतं स्वाहा कृष्णाय नमः वसि भगवान् वचान्ततिकति यस्यामि दिव्यात्मा विभूतये प्रधानत पुरुषस्तु नास्ति स्पर्शविस्पर्शने स्वाहा कृष्णदन्नो अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतस्य अत्युस्त अहमादित्य पंचभूतानामन्तहि स्वाहा कृष्णदन्नो आदि अवस्मं नशरमं स्वाहा कृष्णदस्मि वित्तस्य दक्षरक्षसं घोषणा भगवतस्मि मेरु शिखरनाम स्वाहा कृष्णदन्नो पुराणदस्य चमोदं मांगुति पाठपुरस्वदसेनानितो स्कंद शारशमशागर स्वाहा कृष्णदन्नो महिषिणां विगोरं वीरमस्मेकमक्षरं जग्गनं यज्ञस्मि स्थावरणं हिमर्णि स्वाहा कृष्णदन्नो अक्षतरं गुरुविचां देवशनदनारवं गन्धर्वणचित्ररथ सिद्धं कपिलावल उत्सवशवशानं विद्ये मामत्रतभं ओरवलगजेन्द्रं नारायणचरणविदं स्वाहा कृष्णदन्नो आयगणं ब्रजमं स्वाहा कृष्णदं नमः प्रहलादस्मि दैत्यानं कालो कलतामां मृगणां च मृगेन्द्रयां वैनतस्य पक्षिणं स्वाहा कृष्णदन्नो पवनपर्वतास्मि राम शस्त्रभीतमां शशानं मुदरचस्मि चतुचस्मि जह्नवी स्वाहा कृष्णाय नमः षड्गणामदन्तश्च मध्यं चैवामर्जुन धर्मविद्याविद्यानां बाधप्रपदमक्षरं कीर्तिसिवाकचनारिणां स्वीतिमेदन्ति स्म स्वाहा कृष्णाय नमः व्यासमदधातं सत्यवदात्मः स्वाहा कृष्णदन्नो वृष्णिणां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जय स्वाहा कृष्णदन्नो दण्डदमय तामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितं मौनजपस्मि गुह्यनं ज्ञानं ज्ञानपटामं स्वाहा कृष्णदन्नो जजापि जयवल्बोधनं बीजं अर्जुन नादोस्ति विनाजत् सर्वभूतजनं स्वाहा कृष्णाय
चाहितं प्रविदितात्मा आत्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु स्वाहा इदं कृष्णेदं नमः दंष्टाग्राणि च ते मुखानि दृष्टैव कारणसन्निभानि। সবাইকে আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে শুভ গীতা জয়ন্তীর শুভেচ্ছা এবং আপনাদের যারা এশিয়ান মিডিয়ার বন্ধুরা আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা। আজকে পবিত্র গীতা জয়ন্তী। আজকে থেকে প্রায় 5160 বছর পূর্বে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ববাসীর কল্যাণের তরে অর্জুনকে উপলক্ষ করে যে জ্ঞানগুলো দিয়েছিলেন সেটাই হচ্ছে ভগবদ্গীতা। ভগবদ্গীতা মহাভারতের একটা পাঠ। ভীষ্ম পর্বের 25তম অধ্যায় থেকে 42তম অধ্যায়, যে 18টা অধ্যায় আছে সেটাই হচ্ছে গীতা। এবারে গীতা আমাদের জীবনে কি কাজে লাগে না, গীতায় মহাত্মা বলা রয়েছে মলিনে মোচনম পুংসাম জল স্নানম দিনে দিনে স্বগীতামৃত স্নানম সংসার মলনাশনম। আমরা জলে স্নান করলে দৈহিক পবিত্রতা আসে, দেহের পবিত্রতার জন্য জলে স্নান করি, কিন্তু গীতা পাঠ করলে, গীতার একটা শ্লোক যদি আমরা পাঠ করি, আমাদের মলের মলিনতা, আমাদের চিত্তের আবিলতা সব দূর হয়, অন্ধকার দূর হয়, আলোয় আলোকিত হয় আমাদের হৃদয়টা। তো ভগবান এই কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি সব কিছুই গীতায় বলেছেন। তো আমি সবার কাছে অনুরোধ, আজকের এই পবিত্র দিনে আপনারা গীতা পড়ুন, গীতার পূজা করুন, গীতা দান করুন এবং ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করুন, মানব জীবন ধন্য করুন। হরে কৃষ্ণ।